So good morning no. So naton sa may Amlan no, Amlan Negros Oriental. So welcome sa atong delivery schedule no. So gikan ta sa ilang office ni Ma'am Jo og nila ni Ma'am Apple. Okay, so nako ipakita ninyo no kay upcoming fiesta man diri no, kung makita ninyo na adri sila yung mga kuan kanang preparation no para sa carnival. Okay. Nako ipakita ninyo diri no katong ilang welcome to Dreamland Boulevard no, lantawan ninyo. Okay kana ba? Klaro ra ba? Okay, paduol ko na tagamay. Kani ba? No. Welcome to Dreamland Boulevard. Okay. So dito sa unahan no, kuan sila kanana na mga gipang prepare dito nga kuan kanang para sa ilang sulaw guro sa magklaro ra ba ninyo? So sa ilang carnival nila. Okay. So kaning naa diri no tanawan ninyo. Okay. So nakasakay na bataan na ano, so murag wala po man guro, hopefully no maka-visit ta diri pohon no, maka-ride ta na. Okay, so akong gipakita niyo no katong na dito sa part sa likod pero magdi pa kadaway maklaro na sila Ferris wheel dito no, and then muraga prepared pa pud sila. Okay, so padulong taog hantian nun. Okay, so kita-kita ta dito no, amping tanan no. Bye bye, God bless everyone. Okay, happy Tuesday sa tanan. Okay, so padulong na pud lunch time. Okay, so bye bye, God bless everyone.